Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sholat Jumat. Hadis yang pertama yaitu tentang hari Jumat sebagai petunjuk umat Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haqq fahadha yaumuhum alladhi talafu fihi hadanallahu lahu qala yaumul jumu'ati fal yauma lana wa ghadan lil yahudi wa ba'da ghadin lin nasari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat yang akhir, namun umat yang terdepan pada hari kiamat. Dan kita adalah orang-orang yang masuk surga pertama kali. Hanya saja umat-umat lain diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab setelah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberi kita petunjuk mengenai kebenaran yang mereka selisihkan. Maka Jumat inilah hari yang mereka perselisihkan, yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Hari Jumat ini milik kita. Besok Sabtu adalah milik orang Yahudi, dan besok Lusa hari Ahad adalah milik orang Nasrani. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang terbaik di mana setiap kali matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, dan pada hari itu juga dimasukkan ke surga, serta tidak terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya, hadis tentang saat-saat istimewa pada hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah wa qala biyadihi yuqalliluha yuzahiduha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hari Jumat ada sesuatu saat yang apabila tepat pada saat itu seorang muslim berdiri melakukan sholat lalu memohon kebaikan kepada Allah, pasti akan diberikan padanya. Beliau memberi isyarat dengan jari tangannya bahwa saat tersebut sangat singkat. Hadis riwayat Muslim. An Abi Burda ibni Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala li Abdullah ibn Umar asami'ta abaka yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah. Qala qultu na'am. Sami'tuhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Dari Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari dia berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai waktu terkabulnya doa pada hari Jumat? Aku menjawab, ya, aku pernah mendengarnya, dan ayahku mengatakan sebagai berikut. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu tersebut adalah antara duduknya imam hingga selesai sholat. Hadis riwayat Muslim. Bacaan surah pada sholat subuh hari Jumat.
An Abi Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yaumul jum'ah alif lam mim tanzilus sajdah wa hal ata 'alal insani hinun minad dahr wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah suratul jumu'ah wal munafiqin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sholat subuh di hari Jumat pernah membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah As-Sajdah. Dan hal ata 'alal insani hinum minad dahri, bahwasanya Nabi SAW juga pernah membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikun pada sholat Jumat. Yang berikutnya hadis tentang mandi hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Bainama Umar bin Al-Khattab yakhtubun nas yaumal jumu'ah idh dakhala Utsman ibn Affan fa'arada bihi Umar faqala ma balu rijalin yata'akharuna ba'da an-nada faqala Utsman ya amiral mu'minin ma zitu hina sami'tu an-nada'a an tawaddatu thumma aqbaltu faqala Umar wal wudu'a aidan Alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, ketika Umar bin Khattab berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba Utsman bin Affan masuk ke masjid. Lalu dia disindir oleh Umar radhiyallahu anhu, "Mengapa ada orang-orang yang terlambat datang setelah mendengar azan?" Utsman menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada yang dapat saya lakukan setelah mendengar azan kecuali berwudu lalu berangkat ke masjid." Umar menjawab, "Wudu memang harus, tapi tidaklah engkau dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mendatangi sholat Jumat, maka selayaknya dia mandi." Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang menggunakan wangi-wangian dan siwak pada sholat Jumat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ghuslu yaumil jumu'ati ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamassu minat tibi ma qadaru alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah dianjurkan bagi setiap orang yang sudah baligh. Demikian pula bersiwak dan memakai wangi-wangian semampunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang keutamaan datang awal pada sholat Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna al-awwala fal awwal. Fa idza jalasa al-imamu tawafus suhufi wa ja'u yastami'una dzikra wa mathalul mujahiri kamathalil ladzi yuhdil badana thumma kalladzi yuhdi baqarah thumma kalladzi yuhdil kabsha Tsumma kalladzi yuhdid dajajah, tsumma kalladzi yuhdil baydah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tiba hari Jumat, maka di setiap pintu masjid ada beberapa malaikat yang mencatat orang yang pertama kali datang ke masjid. Dan selanjutnya, apabila imam naik ke mimbar, maka para malaikat itu menutup lembaran catatan tersebut. Lalu mereka bersiap-siap mendengarkan khutbah. Perumpamaan orang yang datang pada awal waktu seperti orang-orang yang berkurban unta. Orang yang datang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi. Orang yang datang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing. Orang yang datang berikutnya seperti orang bersedekah ayam. Dan orang yang datang berikutnya seperti orang yang bersedekah sebutir telur. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang sholat Jumat ketika matahari telah condong ke barat. An Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna
nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu thumma narji'u natatabba'ul fai'a. Dari Abu Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, kami biasanya melakukan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah condong sedikit ke barat. Lalu kami pulang menelusuri bayang-bayang benda. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya yaitu tentang lafaz yang tidak boleh ditinggalkan dalam khutbah. An Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu anna rajulan khataba 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatibu anta qul wa man ya'sillaha wa rasulah qala Banu Numair faqad ghawiya. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkhutbah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu mengucapkan, barang siapa patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa durhaka kepada keduanya, maka dia benar-benar sesat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelek-jelek khatib adalah kamu. Katakan, dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, menurut bacaan Ibnu Numair, faqad ghawiya. Hadis tentang membaca ayat Al-Quran di atas mimbar ketika berkhutbah. An Ummi Hisham binti Harithah ibnin Nu'man qalat, laqad kana tanuruna wa tanurru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan sanataini aw sanatan wa ba'da sanatin wa ma akhadtu wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulli yaumi jumu'atin 'alal mimbari idza khataban nas. Dari Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah satu dapur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun atau 1 tahun lebih beberapa bulan. Saya tidaklah menghafal surah Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca setiap Jumat di atas mimbar ketika beliau berkhutbah. Hadis selanjutnya yaitu tentang memendekkan salat dan khutbah. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sering sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat beliau tidak terlalu lama, begitu juga khutbahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya yaitu tentang mengajarkan agama ketika berkhutbah. An Abi Rifa'ah radhiyallahu anhu intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu qala faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu qala faqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya fa'tiya bi kursiyyi hasibtu qaimahu hadidan qala faqa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Dari Abu Rifa'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, orang asing ini datang bertanya tentang agama. Dia belum mengerti tentang agamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepadaku dengan menghentikan khutbahnya sehingga beliau mendekat kepadaku. Lalu beliau mengambil kursi yang aku kira berkaki besi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kursi itu, kemudian mengajarkan kepadaku apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau, dan beliau melanjutkan khutbahnya sampai selesai. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya tentang duduk di antara dua khutbah.
An Jabir ibni Sumarah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yaktubu qa'iman faman naba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadzaba faqad wallahi shallaitu ma'ahu aktsara min alfai salatin. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkhutbah sambil berdiri, lalu duduk, kemudian berkhutbah lagi sambil berdiri. Barang siapa memberitahu kamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dengan duduk, sungguh dia berdusta. Demi Allah, sungguh aku telah salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 2000 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang apabila seseorang masuk masjid ketika imam sedang berkhutbah Jumat, hendaklah dia salat tahiyatul masjid. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa Sulaykun al-Ghatafani yaumal jumu'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun 'alal mimbar faqa'ada Sulayk qabla an yusalli faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam araka'ta rak'ataini qala la qala kum farka'huma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid pada hari Jumat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Lalu Sulaik duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sulaik, "Apakah kamu sudah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat?" Sulaik menjawab, "Belum." Nabi kemudian berkata, "Berdirilah, sholatlah 2 rakaat." Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.